ڈرائیور کیا کرتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے ایریا کے اندر کسی سے کوئی فیڈ بیک چاہیے یا کوئی پرابلم آ رہی ہے اس کے اندر، تو آپ دوسروں سے فیڈ بیک وغیرہ لے سکتے ہو، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آپ اس ایریا کو اون کر رہے ہو، اس کی ساری رسپانسبلٹیز آپ کے اوپر ہیں، اس کے جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے وہ آپ کو فیس کرنے پڑیں گے. تو اسی لیے کیا کہتے ہیں آپ سب سے کیا کہتے ہیں یہ اپنی ٹیم کے اندر بھی فیڈ بیکس وغیرہ لے سکتے ہو اور اس کو پھر امپلیمنٹ وغیرہ کر سکتے ہو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی کہ جو ڈرائیور ہوتا ہے یا جو اونر ہوتا ہے اس ایریا کا، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس ایریا کا ایکسپرٹ بھی ہو، لیکن اس نے جو ان سے سب ایریاز ڈیفائن کیے ہوتے ہیں وہاں پہ اس چیز کو کیونکہ وہ اون کر رہا ہوتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ٹاسک وغیرہ دے جو ان چیزوں کو اچھی طریقے سے پرفارم کر سکے. رائٹ، سو میرا ان پٹ اس میں یہ ہے کہ ڈرائیور بیسکلی وہ پرسن ہوتا ہے جو بھی ٹاسک اس کو اسائن ہو اس کی فل فلیج رسپانسبلٹی لے، اور اس میں یہی آ جاتا ہے کہ آپ جو بھی ڈیسیجن لو وہ رسپانسبلٹی سے لو. اور اگین ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ جو اس میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اوپن ٹو فیڈ بیک ہوتے ہو، آپ دوسروں سے ان کی انپٹ لے سکتے ہو، لیکن آپ اینڈ پہ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے ہو کہ اگر آپ نے کسی کی انپٹ لی ہے اور مے بی دیٹ ڈزنٹ ورک ان یور فیور، تو پھر آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے ہو کہ میں نے تمہاری انپٹ لی تھی تو، اور دیٹس یور فالٹ، بیکاز ان دی اینڈ وہ لینا اور اس کو اپلائی کرنا وہ آپ کا ڈیسیجن ہوتا ہے، بیکاز آپ لے کے یہ آپ پہ ہوتا ہے، بے شک آپ اس کو اپلائی نہ بھی کرو. سو بیسکلی جو کانسیپٹ ہے وہ سارا یہی ہے کہ آپ رسپانسبلٹی سے جو بھی آپ نے اپنے جو ٹاسک لیا ہے یا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہو جیسے کہ آپ ڈرائیور ہو، آپ اس کو فل رسپانسبلٹی سے کرو. So, driver میرے accordingly is the owner of decision making. Basically کوئی بھی سسٹم یا کوئی بھی جب کوئی when there is a job to be done اس میں ڈرائیور وہ پرسن ہوتا ہے جس کی ٹوٹل ڈیسیژن میکنگ کر رہا ہوتا ہے اور جس ڈیسیژن میکنگ کا جو امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے اور وہ he doesn't fall into the blame game but instead he takes the ownership کہ میرا ہی ڈیسیژن تھا اور جس کا آؤٹ کم ہے وہ میرے ڈیسیژن کے اگینسٹ ہی ہے. اب ضروری نہیں کہ جو ڈرائیور ہے وہ ہر ایسپیکٹ کے جو بھی جاب ہے اس کے ہر ایسپیکٹ کا وہ ایکسپرٹ بھی ہو. سم ٹائمس جب وہ جس اسپیکٹ کا وہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا وہ وہاں پہ اس ایریا ایکسپرٹ کو لا کے اس کی اوپینین لے سکتا ہے، مطلب اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اپنی ایگو کو ڈاؤن رکھے تاکہ اس جو سجیشن ہے اس کو وہ چیلنج کر کے اس کو یوز کر سکے. ہم آئی تھنک اگر ریسنٹ ایگزامپل لیں تو جس طرح Timur from People's Development Department is like responsible for driving the development which is being done on our website. اب وہ he is not a developer himself but وہ اس سب چیز کا ایک ڈرائیور ہے. سو ہی از میکنگ آل دا ڈیسیژنس اینڈ دس از ہاؤ ہی از ڈرائیونگ دا ہول ڈیولپمنٹ. تو ڈرائیور جو سوللی ہوتا ہے ہی از دا اونر آف آل دا ڈیسیژن میکنگ پروسیس. جی اس میں میرا ٹیک یہ ہوگا سر کہ لائک اونر از لائک این انیبلر، کہ جو لائک سب کچھ اسکیچ کر رہا ہوتا ہے اور پاتھ ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ ہر پاتھ میں ایکسپرٹ ہو کہ ہر پاتھ میں ایکسپرٹ ہو کہ لائک وہ ایفیشینٹلی وہ ہر پاتھ میں کام کرے گا یا دوسرے سے ایکسپیکٹ کرے گا کہ وہ لائک ایچ اینڈ ایوری پاتھ جو اس نے ڈیفائن کیا ہے کہ وہ اس میں پرفیکٹ ہو. سو وہ ایز این اونر وہ لائک رسپانسبلٹی لیتا ہے ہر چیز کی کہ لائک اچھا ہاں میرا ہی ڈیسیژن تھا، میں نے ہی ایسے پاتھس لیے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ آؤٹ کم نکلا. اب سے فار ایگزامپل میں لائک اپنے ماسٹرز کے ایک پروجیکٹ کی بات کروں گا کہ لائک اس میں ہمارا ایک گروپ تھا جس میں ہم کسی لائک ڈیٹا مائننگ کے پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے. تو لائک جو دوسرا پارٹنر تھا میرا، ٹھیک ہے وہ صحیح تھا، اس کو چیزیں آتی ہیں بٹ ہی واز ناٹ well aware of those things. تو then I was like constantly like میں اسے enable کر رہا تھا، اسی چیزیں سکھا رہا تھا، ساتھ ساتھ بتا رہا تھا کہ اس طرح یہ پاس لو تو ہم ایک سکسیس کی طرف جا سکتے. The driver is the one who's responsible for, and he's answerable for the overall outcomes of whatever the task or the goals he's assigned or she is assigned. And ایکسپرٹ پھر وہ ہو جاتا ہے کہ جو اسپیسیفک ڈومین میں جس سے ریلیونٹ گول ہے اس میں کس طریقے سے لے کے چلتا ہے، بیکاز ہی از اے اسپیشلسٹ اینڈ ہی نوز ایگزیکٹ انس اینڈ آؤٹس نیٹی-گریٹیز آف سرٹن ڈومین جو بھی ہے. اب میرے ساتھ آئی ریممبر رضا نے جو مجھے ٹاسک دیا تھا وہ یہ تھا کہ اوور آل گوگل ڈرائیو پہ ڈرائیور کو اسپیشلسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سارے اسپیکٹ بتا دیے کہ آپ کو ہیلپ بھی چاہیے تھی، آپ نے اس کی اونرشپ بھی لی، آپ اگر کہہ رہے ہو کہ وہ 100% نہیں ہو سکا تو اس کے لیے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بھی اس طرح سے کہہ رہے ہو کہ یار میری رسپانسبلٹی تھی اور میں نے کرنا تھا. اس کی میں بھی اپنے ایگزامپل دوں گا. جس طرح سے اگر میں اپنی بات کرتا ہوں کہ کمپنی میں کس چیز کے کس ایریا کے اندر نا اونرشپ ملی ہے، ہمارا جو پروجیکٹ ہے لیوریفائی کاسٹ، اس کا ایریا اونر میں ہوں، ڈرائیور میں ہوں، ٹھیک ہے.
ऑल्दो क्या वो मैं अकेले रन नहीं कर रहा, उसमें बहुत सारे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ऑब्वियसली सर रज़ा ने उसके अंदर प्लानिंग के अंदर सारी की सारी हमारे साथ हेल्प। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके जितने भी एस्पेक्ट्स थे ना, तो सब चीज़ों को ड्राइव करना, उसकी ओनरशिप लेना कि अगर रिकॉर्डिंग किसी सेशन की चाहिए तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं रिकॉर्डिंग राइट्स लूँ टाइमली और उसके बाद रिकॉर्डिंग्स करूँ, उसके बाद उन रिकॉर्डिंग्स को सही फोल्डर में पहुँचाना, उसके बाद जो हमारा ओवरऑल एक प्लानर है उसके अंदर अपडेट करना कि कौन सा बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अब उन सब चीज़ों का ना रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली मैं हूँ। अगर वो चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं तो फिर भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर सही तरीके से नहीं हो रही तो उसके लिए अकाउंटेबल भी मैं हूँ। उसमें फिर हेल्प भी लेते हैं, ज़ीशान भाई उसमें मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैं उनसे कंटिन्यूसली हेल्प कर लेता हूँ। ज़ीशान भाई इस सेशन के लिए मैं अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ काइंडली अगर आप इसको टेक ओवर कर लें। अच्छा, अगर उसमें ऑटोनॉमी की बात करें आप, तो ऑटोनॉमी हमें इस तरह से मिली हुई है कि बहुत सारी जगहों पे हम लोग डिसीजंस ले रहे होते हैं और उसके बीच में डायरेक्टर्स भी जस्ट उसको एक्नॉलेज कर देते हैं और उसके बीच में नहीं करते। फॉर एग्जांपल हम लोग की जब दिसंबर में छुट्टियां चल रही थी, उसमें 2-3 बिजनेस ने हमें बोला कि हम सेशंस बुक करना चाहते हैं, लेकिन मैंने ज़ीशान भाई ने अपने तौर पे उसको प्लान किया कि यार क्योंकि हम लोग अवेलेबल नहीं है और आई थिंक उस टाइम वो हमारा राइट था, तो हमने उनको बता दिया कि हम लोग इसको जनवरी से कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ये मैंने लिखा है, अगर आप फाइल में आके देखो, द की स्ट्रगल इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन टेकिंग अ ब्लेम एंड ओनिंग अ मिस्टेक। टेकिंग अ ब्लेम and owning a mistake, ये difference between blame responsibility being a driver के बाद मैंने लिखा हो। So blame लेना versus अपनी mistake को own करने में फ़र्क है। अगर आप इस फ़र्क को समझोगे तो उसकी वजह से ना बहुत से problems जो हैं वो solve होना शुरू हो जाएंगे। blame लेना होता है अल्ज़ाम लेना। अल्ज़ाम में एक चीज होती है कि मे बी मैंने इनहेरेंटली कुछ गलत किया है, मे बी मैंने जानबूझ के कोई चीज गलत, मैंने मे बी कहीं सुस्ती शो की है, उसकी वजह से गलत हुआ है। ओनिंग अ मिस्टेक ये होता है कि ओवरलुक्स हुई, ह्यूमन पॉसिबल जो एरर्स होते, और हाँ मैं अच्छी इंटेंशन के साथ कर रहा था लेकिन थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट वेल, या मैंने अपनी तरफ से स्ट्रेटेजिकल एक डिसीजन बनाया था लेकिन वो स्ट्रेटेजिकल डिसीजन नहीं सही। इन दोनों चीजों में ना फर्क है। उसकी वजह एक्चुअली ये है कि फंडामेंटली आपने अपने आप को भी अच्छा समझना है और दूसरों को भी अच्छा समझना। So rather maybe the conversation is about ownership and improvement. So जो मेन, अच्छा आप स्क्रीन प्रोजेक्ट कर रहे हो, अच्छा ठीक है भाई स्क्रीन में आ जाओ, इस तरह से कम से कम हम दोनों जगह पे। सो जब हमने ये कह लिया हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, लेकिन अब इसकी ना प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है? प्रैक्टिकल यूटिलिटी ये है, हम बैठे हुए डिस्कशन में हमें लग रही है हमें इल्जाम दे रहे हैं, तो अगर हम सिर्फ एक स्विच फ्लिप कर लेंगे ना, बजाय कि उसको ठीक करने के, ना बजाय कि उसको कहने के तुम मुझे इल्जाम क्यों दे रहे हो, अगर हम अपना स्विच फ्लिप कर लेंगे मसला हल हो जाएगा। अगर हम अपना स्विच ये फ्लिप कर लेंगे, ये मुझे इल्जाम नहीं दे रहा है, ये तो आपने अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है और आपने कहना है कि ये जो कन्वर्सेशन है बेसिकली ये तो मेरी ओनरशिप के बारे में हो रही थी। यार गाड़ी उसने मुझे दी थी, राइट, और गाड़ी मेरी ओनरशिप में थी, मैं ड्राइव करके जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया है, सो ये तो ओनरशिप की बात कर रहा है, ये इल्जाम की बात नहीं कर रहा है, ये मुझे बुरा भला नहीं कह रहा, ये मुझे कह रहा है कि वो फलानी चीज में तुमसे ये मिस्टेक हो गई है, owning a mistake, और therefore I should actually owe that mistake. I should actually say हाँ you know मैं बहुत ज्यादा अलर्ट नहीं था, इंडिकेटर देने में कोई मसला हो गया, तो आप उस ओनरशिप की बात हो रही है और मे बी इंप्रूवमेंट की बात हो रही है। मे बी वो आपको कह रहा है अच्छा यार ठीक है, अबू कह रहे होंगे अच्छा ठीक है ले जाओ, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से ना जब ऐसी सिचुएशन हो तो तुमने बहुत केयरफुली चलाना है, या तुमने स्पीड तेज नहीं करनी, या कोई हो। तो कन्वर्सेशन तो ब्लेम की नहीं हो रही, कन्वर्सेशन तो ओनरशिप लेने की हो रही है और इम्प्रूवमेंट की हो रही है। तो ये वो चीज है और इसी चीज को हमने टीम वाली सिचुएशंस में अप्लाई कर। जी मुना। राइट, सो आई टोटली अग्री कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई आपको ब्लेम करे तो आपको अपना शिफ्ट करना चाहिए, माइंड सेट आपको सोचना चाहिए कि आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा, मे बी कॉन्वर्सेशन इम्प्रूवमेंट के बारे में या ओनरशिप के बारे में। बट आई ऑल्सो फील लाइक कि अगर कोई किसी को अकाउंटेबल ठहरा रहा है, सो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग ये भी समझें, लेट्स से हम में से अगर किसी ने किसी को अकाउंटेबल ठहराना है तो हम लोग ये भी अंडरस्टैंड करें कि वो भी चीज़ करने के सम मैनर्स होते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट शाउट एट द पर्सन, आप एक टोन से ऊपर नहीं जा सकते हो, बिकॉज अगर आप वो करोगे तो फिर तो बहुत नेचुरल है कि अगला बंदा ये समझेगा कि आप ब्लेम कर रहे हो। सो आई थिंक ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है कि आप किस तरह से अकाउंटेबल ठहराओ अगले बंदे को। अच्छा बाय द वे, अकाउंटेबल हो गया जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया जिम्मेदारी। अगर आप इसको उर्दू में भी समझो ना तो बड़ी मजे तरीके से समझ आ जाती है। एक होता है जवाबदेह होना और एक होता है जिम्मेदारी होना। तो ये आप कॉरेस्पॉन्ड करके देखो तो उर्दू टर्म्स में भी उसके ऐसे पहलू हैं जो जहन में आते हैं। एक होता है एहसास जवाबदेही और एक होता है एहसास जिम्मेदारी। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं।
सो एरिया ओनर वो होता है जिसको ऑटोनॉमी होती है डिसीजन मेकिंग में और एग्जीक्यूशन में इन हिज एरिया ऑफ ओनरशिप. अच्छा देखें दूसरों का रोल. अदर्स कैन प्रोवाइड देयर फीडबैक रिस्पेक्टफुली. मनार यहाँ वाला पॉइंट हमें एड्रेस किया. एक तो चीज ये कि दूसरों को रिस्पेक्टफुली प्रोवाइड करनी. अच्छा अब आपने एक कॉन्सेप्ट और समझना, बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट. लीगल लैंग्वेज में तो ये हम खासा यूज करते हैं कि भाई ये बात बाइंडिंग है या नॉन बाइंडिंग. सो एक होता है रिकमेंडेशन, लेकिन बहुत सी रिकमेंडेशन नॉन बाइंडिंग होती हैं और कुछ चीजें जो होती हैं वो बाइंडिंग होती हैं. सो बाइंडिंग का मतलब होता है ये करनी है, नॉन बाइंडिंग का मतलब है ये करनी नहीं है लेकिन कर लो तो अच्छा है. सो जैसे कंपनी के जो फंक्शंस डिफाइन होंगे वो बाइंडिंग है, ठीक है ना. कंपनी ने कहा है, जिन शुरू में जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था और हमने कहा था कि अच्छा वर्क फ्रॉम हो सकता है लेकिन जो कंपनी इवेंट्स होंगे वो बाइंडिंग हो. सो कंपनी इवेंट्स पे आना है, इट्स बाइंडिंग. अच्छा उसमें बहुत सारी और चीजें हो सकती हैं. हमने क्या यार जब मीटिंग कर रहे हो कैमरा ऑन कर लो, यू नो लाइक फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, ये वो अभी तक हमने उसको नॉन बाइंडिंग रखा हुआ, लेकिन इट्स रिकमेंडेड कि यार इससे ये फर्क. तो उस बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग के फर्क को समझना. जो एरिया ओनर होता है उसके लिए उसको जो लोग मशवरा दे रहे होते हैं, दूसरे जो फीडबैक प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो हमेशा नॉन बाइंडिंग उसके अपने एरिया ऑफ ओनरशिप. मैं कह सकता हूँ शार्क परफॉर्मेंस रिव्यू को फलानी चीज को यूं कर लो, फलानी फाइल को वहां रख लो, ये कर लो, वो नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस. अल्टीमेटली शार्क अपने रिजल्ट्स पे अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है. जो वो अगर किसी और तरह से उसको समझता है कि ज्यादा बेहतर है तो वो उस रास्ते से जाएगा. एरिया ओनर विल नॉट कंसीडर. अच्छा अब दूसरी तरफ से बताया जा रहा है जो फीडबैक होती है, मसला ये होता है जब आप एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हो ना तो ये जरूरी है कि आप उसके डिफरेंट पहलुओं को टच करो, क्योंकि अदरवाइज बंदा समझता है अब मेरे पास अथॉरिटी आ गई है ना तो अब मैंने उस अथॉरिटी को डिस्प्ले करना शुरू कर देना. तो उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है. अगर कोई दूसरा फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है तो जब हमने एरिया ओनर को कह दिया ये तुम्हारा एरिया, तुम इसके बारे में अकाउंटेबल हो सकता है वो किसी की फीडबैक ना ले, या हो सकता है वो हर फीडबैक को इंटरफेरेंस समझे. राइट अब सोच रहे ना ये माइंडसेट क्रिएट हो सकता है ना. तो हम कह रहे हैं कि एरिया ओनर को दूसरों की फीडबैक को इंटरफेरेंस नहीं समझना बल्कि उसको एंड विल कंसिडर द फीडबैक ओपनली. अब ये चक्कर भी नहीं है कि आप उसको असूल बना दो, अच्छा यार आप अपनी बात की अब आप जाए आपकी बात सुन ली, ठीक है. पॉइंट एक्चुअली ये देखो, एक चीज को समझना, रूल्स प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर, रूल्स की स्पिरिट प्रॉब्लम सॉल्व कर. ओके जी, थैंक यू बहुत. हमें निकल. Okay, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज.